ni wewe tu, wa kuheshimiwa ni wewe tu, wa kupewa sifa ni wewe tu. Mungu mwenye nguvu ni wewe tu. Mungu mwenye nguvu unastahili heshima. Mungu mwenye nguvu unastahili utukufu. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakuabudu, tunakuinua, tunakutukuza na tunakushangilia kabisa. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen, 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 amen. Jina lako litukuzwe. Kwa kweli tuko hapa kwa ajili yako. Hatuko hapa kwa ajili ya mtu yeyote. Tuko hapa kwa ajili yako. Ndio maana tumeacha vyote vyetu. Tumeacha kazi zetu. Tumeacha watoto. Tumeacha waume. Tumeacha yote yenye naonekana kama priorite kwetu. Sababu tunajua wewe ndio priorite yetu. Wewe ndio priorite yetu. Tu es notre priorité, Seigneur. Tunakuinua, tunakuabudu. Mwaka huu 2024 mekupendeza utupatie thème. Il est temps de faire la volonté de Dieu. Il est temps de faire la volonté de Dieu. Ni muda wa kufanya mapenzi ya Mungu. Yaani ni muda wa kutii Mungu. Ndio Bwana. Siku mingi tumeishi ndani ya kutokutii. Siku mingi tumetembea ndani ya désobéissance machoni mwako. Siku mingi. Lakini umetuambia kwamba huu ni muda wa kukutii, wa kufanya mapenzi yako. Njoo maana Mungu wangu na Baba yangu, ninaombea saa hii wote ambao Bwana ulipatia neema ya kuweza kufika na 10 heures. Unawaona kila mtu kwa jina lake. Ninaomba uwabariki Baba. Ninaomba uwabariki Baba. Maana uko Mungu ambaye unapendezwa sana na uaminifu. Unapendezwa sana na uaminifu. Na njoo ukasema sio wote wasemao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa mbinguni, bali wale wanaofanya mapenzi yako. Na kufika kwa muda ni moja ya mapenzi yako kabisa. Anepase na siku zote ambazo zimepita tulipatana kuwa tunafika machoni mwako na 9h. Lipokuwa muda 2024 tumebadilisha, tutakuwa naanza na 10h. Wewe ni Mungu wa mapatano. Tulipopatana kwa jambo hili ulikuwa pamoja nasi. Na uko unaendelea kutuchungulia na kutuangalia, sababu wewe ulikuwa katika mapatano haya. Unaendelea kuangalia kama Mungu tutajikomporte namna gani, kama tutakuwa waaminifu kwa neno letu. Baba, utusaidie, utuwezeshe. Achililia baraka za uaminifu sahi juu ya wote ambao walipata neema. Maana kama walifika kwa muda ni neema tu Baba. Uwabariki katika jina la Yesu wa Nazareti. Mahitaji yao unaijua, unaiona. Acha kupitia uaminifu huu Baba, kutane na mahitaji yao kwa jina la Yesu. Na siku moja wafikake na kushuhudia. Wawezeshe mwaka mzima. Wawezeshe siku zote za maisha yao. Tuwezeshe sote siku zote za maisha yetu. Wenye hawakupata hii neema Bwana, na wao uwabariki. Uwabariki Mungu, geuza kushindwa kwao kuwa kuweza katika jina la Yesu. Sote utubariki na utupatie grace ya kukupendeza mwaka huu kupitia uaminifu wetu mbele za uso wako, na uaminifu kwa mambo yote. Maana unatungojea kwa uaminifu katika sehemu zote za maisha. Asante kutusikia tukiomba na kushangilia na tukiamini umetusikia. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen, amen, amen. Basi tutakaa.
Tunashukuru Mungu ambaye angali anatupatia uhai, na sababu ya ile umefika na mimi nimefika. Kwa neema yake tungali tunahesabiwa katikati ambao wale wanakuwa hai. Tunambariki na tunamtukuza. Iko baraka kubwa kabisa. Mwaka huu Mungu ametupatia kichwa ya somo, yaani teme inayosema ni muda wa kufanya mapenzi ya Mungu. Il est temps de faire la volonté de Dieu. Na ile la fois passée tukaleta définition, tukasema la volonté. La volonté, définition ya volonté. Kwanza tulianza kuonesha mambo ine, mambo mane, na tukasema kwamba kuna volonté mara ine, ya 4 sortes de volonté. Tukasema kuna volonté ya Mungu, kuna volonté ya mwanadamu, kuna volonté ya watu, na kuna volonté ya shetani, adui yetu mkubwa. Tukadefinir volonté, tukasema volonté ni nini? Tukaona kwamba volonté selon dictionnaire iliweza kutuambia kwamba c'est une puissance intérieure par laquelle l'homme se détermine à faire ou à ne pas faire. Une puissance intérieure par laquelle l'homme se détermine à faire ou à ne pas faire. Yaani ni uwezo mkubwa wa ndani ambao unamsukuma mtu kufanya ama kutokufanya. Ndio volonté. Na volonté kwa Swahili ndio kutaka. Temps ni muda. Muda ni nini? Muda iko muda. Le temps chronologique. Temps chronologique. Donc, sawa vile unasikiaka 525 ans avant Jésus-Christ. Il iko temps chronologique. Ama temps chronologique ni temps yenye tuko amo, muda yenye tuko ndani. Sawa wakati huu ni muda mpaka siku kila mtu atafikiaka muda wake wa kutoka duniani. Iko muda. Alors mwa ile muda sasa munakuwaka muda. Sawa vile Ecclésiaste nasema il y a un temps pour tout. Kuna muda kwa kila kitu, wa kila kitu. Il y a un temps pour tout. Selon Ecclésiaste, kuna muda wa kucheka na kuna muda wa kulia. Kuna muda wa kuzaliwa na kuna muda wa kukufa. Il est temps dans le temps. Le temps dans le temps. Na wanaita kairos. Iko mo grec. Donc muda wako wakati unaenea. Ndaendelea kuleta example ya mama Hakim. Tulikuwa naye la fois passée. Alikuwa anatuambia kwamba wakati tunaimba ile wimbo yetu ya Talandenge yako misinga. Sema alikuwa anatuangalilia kule. Tuko naimba na mafuraha na maraha zetu. Yeye anaenda kuliko na bangaisa, mie siwezi imba kwa ile wimbo. Jumie Mungu hayanitendeaka vyenye mimi nataka nitendee. Ataka tengeneza maake vingine bien, lakini mimi angali na deni yangu. Mimi siwezi imba kwa ile wimbo. Asema anaendaka kule, enda tuangalilia kule. Baimbe venye ile wimbo, venye Mungu ashaona, ashatengeneza, ashafanya bia, ashabariki. Lakini anasema ilifika muda akabarikiwa kupitia mafundisho neno la Mungu, na neno la Mungu likamuonesha kwanza kama uokovu ile kwa baraka ya ajabu kuliko vingine vyote ambavyo anaweza kufikiria. Ile ilikuwa kairos yake. Kwa kairos yake. Na njoo ile la fois passée sasa tulichezaka naye hapa Talandenge yako misinga. Naye akacheza. Jua nini? Muda wake umekuja, ameelewa. Haleluya. Wapendwa, hii somo Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kuko ma-attente zenye tunaweka Mungu atufikishe ku ma-attente ama ma-objectif. Nos attentes ou nos objectifs kwa ajili ya hii somo njoo za wapi? Tunataka hii somo imalizike wewe na mimi na tume kuona amo flexibility.
na tumekuwa amo, yani flexibilité. Kusema mtu iko flexible njoo mwenye iko teke. Donc tuseme tu vile. Donc uko teke kwenye mpepeo unakupeleka na njoo kule. Unaonaka tu sasa liani pale sasa mpepeo huko nakuya wa inabeba liani huko. Tena inakuya wa kama itakubeba à gauche, à droite, devant, derrière. Donc quoi flexible. Kupitia hii somo tunataka Mungu akupatie flexibilité na mimi anipatie flexibilité. Njoo atande yetu. Na kia pili tunataka Mungu atusaidie sote, yani anisaidie na wewe akusaidie kukubali kulipa bei. Haleluya. Maana wakati tunashindwa kulipa bei, tunashindwa kutii. Na kiko wazi, Mungu alishakuambia wazi. Mimi unaangalia wakati nitatii tu, ndapoteza hiki, ndapoteza kile, watanikatala huku na kule, akose watanifukuza na mungu nyumba. Kubali kulipa bei. Juu mwenye amekuambia utii, anashioki paka na mwenye alimutii. Anashioki pia anamufanyia kazi, anamupigania vita. Tunataka kia pili ukue flexible na mimi nikuwe flexible. Kia tatu tunataka ukue mwenye kurenoncer, le renoncement. Maandiko matakatifu katuambia kwamba kama mtu akitaka kunifanta, ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake, alafu anifate. Kile kionekane ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yangu, le renoncement, kujikana. Kia ine kenye Mungu atupatie sote mwa hii somo, la determination. Ukwe na determination. Mungu hatumikake na benye haba na determination. Leo unakuwa kuiki, kesho uko kigeugeu, hauna mshimamo. Mungu hatumikake na watu benye haba na mshimamo. Kia mwisho, Mungu akusaidie na anisaidie kukonte ku neema yake. Tukonte ku grâce ya Mungu na ku fidelite yake. Mwenye anakuambia utii, unamtegemeaka, unasema basi mimi nakutegemea baba, mimi nakutegemea, mimi najua uko muaminifu, mimi nakutilia confiance yangu yote, mimi najua uko muaminifu. Basi mimi nategemea neema yako na mimi nategemea uaminifu wako, juu uko Mungu hausemake uongo. Ile njoma attend. Mungu atusaidie tumalize somo sote hizi objectif na tumezipata katika maisha yetu. Haleluya. Wale ambao tulikuwa nao la fois passée, tuko na verset clé ndani ya Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 du 31e verset au 34e. Yesu akasema, mapenzi yangu, chakula changu ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Iko ku 34. Jean chapitre 4 verset 34. Na njo tulianzaka ku verset 31 na tukaishia pale ku 34. Ilikuwa naonesha kwamba ni wanafunzi, alikuwa Yesu na wanafunzi wake, alafu pale walikuwa kukisima. Yesu na mwanamke Msamaria. Kwa 12h Yesu akakutana na mwanamke Msamaria na akamuuliza, akamulomba maji. Na akasema, namuna gani uko Msamaria, uko Mjuife na mimi niko Msamaria, kwanza hakuna uhusiano, haiwezekani nikupatie maji. Ile entretien ya Yesu na mwanamke Msamaria, na Yesu akamwambia, ungelijua kama niko nani, ungelikuwa wa kwanza kunipatia maji. Alors moi ile entretien ya Yesu na mitume, entretien ya Yesu na ule mwanamke, wa mitume wake walikuwa wameondoka kwenda kutafuta chakula. Alors wako wanampatia chakula, Bwana kula chakula. Yesu akafanya tu saa mwenye hajali. Njoo anaanza jiuliza, inaonekana kuna mtu ambaye amempatia chakula. Na Yesu akasema, chakula changu ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma na kutimiza kazi yake. Tukiendelea kuonesha kwamba
pamoja na kufanya mapenzi ya Mungu, mtu mwenye amejua mapenzi ya Mungu katika maisha yake, anaonaka ile ndio priorite kwake. Tunapenda chakula sote, lakini wakati umejua mapenzi ya Mungu katika maisha yako, unaonaka vingine vyote havina maana. Kufanya mapenzi ya Mungu ndio inakuwa chakula na unasikia unashiba. Yesu alikuwa kama volonte ya Mungu ile wakati. Iko na mwanamke Msamaria alikuja kutafuta na kuokoa yule aliyepotea. Iko mumisio ya kuganyia nafsi. Kisha kula chakula c'est hapa niko mumisio ya kushinda chakula. Mimi nashiba deja chakula volonte ya Mungu mu maisha yangu. Cheba kajiuliza kuna mtu aliyempatia chakula. Pour dire que tukaongeza kwamba kuweza kufanya mapenzi ya Mungu inadependre na relation personnelle ya mtu na Mungu. Inadependre na intimite ya mtu na Mungu. Wakati uko na uhusiano bora na Mungu, unaweza kufanya mapenzi yake. Ndio maana wakati tutapenda Mungu sana, hatutakuwa na bakia kunyumba, unaanza songa ugali njoo ufiki hapa, au unaanza kunywa chai, unaanza fula sijue nini, unaanza tayarisha nini. Kupenda Mungu egali kuachana na kiote. Donc kufanya volonte ya Mungu inatusukuma achana na vingine vyote. Fanya kwanza mapenzi ya Mungu. Na Mungu anapendezwa na ile sana. Ndio maana tunaendelea kusisitiza kusema Mungu atusaidie wapendwa. Maandiko matakatifu nasema mwenyeko muaminifu kwa mambo madogo madogo, na ule ndio anawezaka uaminifu kwa mambo makubwa makubwa. Mwenyeko muaminifu mwetu budogo budogo tu, mtu budogo tu, na ule ndio anawezaka uaminifu kwa mambo makubwa makubwa. Jua mwenyewe unashindwaka kadogo tu, kikabembe utakiwezaka hiyo. Tunashindwa kufika kwa muda, kikabembe utakiwezaka hiyo. Haiwezekani. Na tujue kwamba wapendwa, ile inaendelea kubloke baraka zetu mingi sana. Kabisa. Mungu atusaidie hii mwaka. Iko géant yenye Mungu atusaidie kuiacha mu 2024. Géant ya retard. Mapenzi ya Mungu kufika kwa muda ni mapenzi ya Mungu. Kabisa. Mungu atusaidie na atuwezeshe sote, wewe na mimi. Leo tutakamata Biblia zetu. Tutasoma ndani ya Jean chapitre 4, Luc plutôt. Tutakamata Luc chapitre 10. Tutakamata verset 38 mpaka 42. Jean chapitre 4, Luc chapitre 10. Luka sura 10 mstari wake wa 38 na mpaka 42. Na mwingine atakamata mara moja. Pasta utasoma sasa Mark 14 3 na 9. Utasoma Mark 14 3 9. Mimi ndaanza soma ile Luc. Ndaanza soma Luc chapitre 10. Ndaanza soma Luc chapitre 10 du 38e verset au 42e. Tutasoma katika jina la Yesu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers souhaits domestiques, surveille et dit: Seigneur, cela ne te fait rien? Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amina. Karibu kwa ile ya pili. 14 ya Mark nasema alipokuwa
Betania, nyumbani mwa Simoni mwenye ukoma. Amen. Aliketi kwa chakula, akakuja mwanamke mwenye chupa cha mafuta safi ya marasi ya bei kubwa. Akavunja chupa, akamimia juu ya kichwa chake. Amen. Palikuwa na watu waliochukizwa ndani yao wakisema, kwa nini kupoteza marasi namna hii? Maana iliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi na kupewa maskini. Ndio. Wakamunungunikia yule mwanamke. Yesu akasema, mumwache. Kwa sababu gani munamsumbua? Ndio. Amenitendea tendo njema. Maana siku zote muna masikini pamoja nanyi. Ndio. Na kila wakati munapotaka munaweza kuwatendea mema. Ndio. Lakini hamuna mimi siku zote. 8. Amefanya yalivyoweza, ametangulia kupaka mwili wangu kwa ajili ya maziko. Amina. Amen. Tutashimama na tutashangilia neno la Bwana. Basi tutashangilia neno la Bwana. Ni neno la Bwana, si neno la mtu. Mungu wetu apewe sifa. Tutakaa. Wapendwa, tumefuata habari hizi mbili. Ya kwanza inahusu Yesu pamoja na Martha pamoja na Maria. Siku moja Yesu alipokuwa anazunguka tu katika miji na vijiji kwa ajili ya kuhubiri habari njema, inasemeka kwamba akaalikwa katika nyumba yake na mama moja ambaye aliitwa Martha. Na huyu mama alipomwalika, maandiko yanatuambia kwamba hakuwa peke yake katika nyumba, walikuwa wanaishi na dada yake ambaye anaitwa Maria. Alors, wakati Yesu aliingia ndani ya nyumba ya Martha na Maria, Maria akaona sharti, akajua kwamba vraiment kuna mgeni wa valeur, un visiteur de marque, mgeni wa heshima kubwa ameingia ndani ya nyumba. Na Martha akaona pamoja na huyu mgeni wa heshima, yeye atoke tu mbio mbio, amwache tu, anishaikala alo, anamwacha anatayarisha chakula. Maria akajua Yesu ni nani, sababu mtu wa maana tu, mtu wa valeur. Imaginez tu, président de la République Antoine Félix Tshisekedi anafika kwako, anakia kuona. Mimi nawaza hautatetemekea mafiga kameme. Hapana, mafiga. Maria akajua huyu ni mtu vraiment, occasion njoo hii, opportunité njoo hii ya mimi kukaa kwenye miguu yake, nijikalishe tu mu miguu yake, manake nisikie ndani ya kinywa chake mutatoka nini. Akaikala ku miguu ya Yesu. Alijua Yesu ni nani, alijua valeur ya Yesu, alijua Yesu hawezi kuingia nyumbani mwao kama vile tu mtu bure bure mwenye anakiatembea na kupita. Alijua huyu ana kitu cha maana, ana neno la uzima, na akakaa kwenye miguu. Yeye akabakia pale, ili kabakia preoccupation yake, mwili, roho, nafsi, akajikuta iko à l'aise kubakia na kukaa kwenye miguu ya Yesu. Anajikuta anatulia pale. Sasa Maria kule kwenye kuna pita mubyake vya mafiga akakuya. Hapa kukuaka na vizio moja. Kila mtu alikuwa na vizio yake. Anakuya anakuya vraiment, alikuwa kule mafiga iko naangaika. Iko naangaika kule. Kisha nakuya iko ambrie kule mambo wa cuisine.
akakuya, anaambia Yesu, anasema Yesu, vraiment haikuambia kitu, haikuambia hata kitu. Vraiment huyu dadangu abaki tu anaikala tu hapa hivi tu, haikuambia kitu kabisa. Donc pour dire que il fallait Yesu ana kama ni kumukaripia. Marte alionaka ilifo Yesu anakaripia Marie, parce que Marie hajiambiake vya maana. Marie hajiambiake vya maana, donc hana akili. Akili yake kwanza haitumikaki, njoo maana anabakia tu anaikala, ashajikalisha tu pale mchabibu, ashajipoteka tu pale mu miguu ya Yesu. Hana hata akili ya kuwaza kama huyu ni mgeni tunapaswa mupigia, tungeanja tafuta kwanza huko mafriti tufanye tumupigia akule. Anasahau kwamba chakula cha Yesu ni kufanya mapenzi ya yule aliyemtuma na kutimiza misio yake. Kutokuelewa mapenzi ya Mungu, wapendwa, mko hatari. Mko hatari kubwa. Inakosesha kama mtu hekima. We mtu mzima Marte, unakuja tu unajiadrese kwa mgeni wa heshima. Mtu mkubwa mwenye inji na kujaa kwake ni mali yake, mwenye vyote. Yesu haikuambie kitu huyu kukua hapa na wewe donge a d'autres termes, na wewe mwenye hauiona gisi naye hana akili. Mimi na exagere akose na wewe hauna akili tu saa yeye ule ni mie sasa akose na wewe tu hauna akili na wanaikala tu pale, au simwambie enda saidia Marte. Inakoseshaka mtu hekima mbele ya mgeni wa heshima. Inakosesha mtu donc hauna discernement, hauna hekima. Devant le Seigneur, Marte alioneshaka impolitesse kabisa. Na kwa impoli, kuongea na mgeni wa heshima hivi iko impolitesse. Hana adabu. Kutokuelewa mapenzi ya Mungu na cha mtu anakosa hekima, na cha mtu anakuwa impoli, na cha mtu anasema du n'importe quoi. Hivi Mungu atusaidie. Response ya Yesu ilikuwa kanini? Yesu akasema, Marte, Marte, unasumbuka na kufadhaika juu ya mengi. Marte, Marte, umesumbuka na kufadhaika juu ya mengi. 42 akamurudilia akasema, kitu kimoja kinahitajika Marte. Kuna kitu ambacho kinahitajika kuliko vile ambavyo uko ndani yake. Kimoja tu ndio kinahitajika. Marie amechagua sehemu iliyo njema. Haleluya. Marie amechagua sehemu njema, na akaongeza kwamba hii sehemu haitaondolewa kwake hata siku moja. Mungu wetu abarikiwe. Tuko naendelea kuoneshana kwamba mkufanya mapenzi ya Mungu, wapendwa, mko machangamoto. Changamoto ziko amo za mingi. Mko machangamoto, mko madefi, batakutakse gisi banataka, hana akili, harezonake, hawazake, gisi tu dada yake na Mari alivyoweza kumutakse mbele ya Yesu. Lakini juu Yesu iko juge mkubwa, yeye njo le juste juge, yeye njo mwenye anatupiganiaka na kututetea, akaweza kumutetea Mari mwenye alikuwa ameonekana mbele ya macho ya dada yake saa mwenye hana akili. Haleluya. Hivi wapendwa, tu prendre courage. Na benye bana tu décourage akatu vile habakwake watu ya mbali. Tunapofanya mapenzi ya Mungu, benye bana tu décourage aka habakwake watu ya mbali. Benye bana tu kritikaka habakwake watu ya mbali. Bana kwa tu wale bakaribu sana. Bakaribu sana, batakudekuraje, batakukritike, bakaribu sana. Lakini Mungu ni Mungu, jua na kuwaka na kairos ya kila mtu ya kumurudilia na kumuelewesha.
Jina la Bwana libarikiwe. Wakati niko naleta hii somo sasa, mimi nakumbuka tu sasa hivi tu. Mungu asifiwe, Roho Mtakatifu abarikiwe. Mimi nakumbuka hapa dernièrement nilikuwa msafari yangu mrefu hapa, nilikuwa Kambala. Na Kambala nilikuwa na maseance mbalimbali pale ku ministere yetu ya AFRA Kambala. Alors nilikuwa na mafundisho moja hivi, ilikuwa naelekea tu la volonté de Dieu. Njoo nikaongelea kagisi munasikiaka mimi nasemaka kuhusu harusi yangu, remariage yangu. Kaongea namna gani mambo iliendaka. Alors kulikuwa mama moja mwenye haya someaka hata kwa AFRA. Mimi wa hapa Butembo. Ile siku alifikaka. Sasa niko naeleza gisi mambo ilipitaka na gisi watu waliongeaka, gisi watu walikritikaka. Kukritike je volonté ya Mungu. Niko naeleza, niko na témoigner, alikuwa pale. Alikuwa mgeni wetu ile siku. Kwa ministère ya AFRA Kambala pale kujeliza hotel. Sasa tulimalizaka somo, akanitafuta tulikuwa na mama F. Akasema mimi nataka nikuone mama. Akasema mama, unisamehe, unihurumie, sitajificha hata. Niko mmoja wa wenye walikritika kana roho moja. Aseme sasa unisamehe. Nimeelewa mingi. Nimeelewa. Unihurumie mama. Sitaenda nishona, sitaenda na sitanyamaza. Nikasema basi jina la Bwana libarikiwe. Kairos yake. Muda wake wa kuelewa. Jina la Bwana libarikiwe. Tupite kwa ile ya pili, Mark chapitre 14 verset 3 mpaka 9. Yenye mtumishi wa Mungu alitoka kusoma. Ilikuwa natuelezea juu ya mwanamke moja. Yesu akafika Betani na akaingia ndani ya nyumba ya Simon le lépreux. Simoni mkoma. Na wakati alikuwaka Yesu ndani ya nyumba ya Simon le lépreux, balikuwaka wako mezani, wako wanakula chakula. Njoo mwanamke mmoja akajitokeza, mwenye Biblia haikuweza kuleta jina lake. Maandiko natuambia kwamba ule mwanamke alikuwaka na chupa ya parfait. Le parfait d'albâtre est parfait de valeur ya bei kubwa. Akakuya na pasula chupa, akamimia parfait kukichwa ya Yesu. Wakati alimimiaka parfait kukichwa ya Yesu, penye balikuwa pale pembeni bakaanja nungunika. Antuka bakanungunika vraiment. Bakanungunika kwa ile tendo yenye ule mwanamke alifanya. Maandiko matakatifu naendelea kutuambia kwamba alikuwa mwanamke mwenye alikuwa mwenye dhambi. Maisha yake haikuwa vraiment mazuri. Kwa mwanamke mwenye dhambi kabisa. Alors, ndani mwake unajua mtu hafanyake kitu kama hakikuanza ndani ya roho. Mwanamke alisikiaka vile Yesu ameingia ndani ya nyumba ya Simon le lépreux. Ndani yake mkaingia wazo. Na ile wazo ikamsukuma. Ile wazo ikakuwa na force. Vile tulitoka kudefinir kwamba volonté iko force intérieure. Yenye nakuyaka ndani na sukuma mtu kufanya ama kutokufanya. Ule mwanamke ile force ikashuka ndani yake, ikamsukuma kushimama na kuenda fuatilia Yesu mwa ile nyumba. Akakuya na chupa ya parfait. Biblia inatuambia kamwanga parfait kukichwa ya Yesu. Wakati alifanyaka ile, reaction ya watu ilikuwaka, maandiko natuambia kwamba walichukizwa. Wakachukizwa tu, wakachukizwa. Maandiko natuambia kwamba wakanungunika. Wanachukizwa, wananungunika. Wakaona iko perte. Iko perte. Juu maandiko matakatifu natuambia kwamba ilikuwa parfait ya bei kali. Na ile parfait penye balikuwa pembeni, penye balikuwa pale, wakaanza kusema, "Pourquoi nafanya hivi?
iko parfait ya bei kali yenye wanasema bei yake iko 300 deniers. 300 deniers ou bien 300 pièces d'argent. Na ile 300 deniers tulipofanya utafiti kidogo ilisema kwamba iko salaire annuel ya un ouvrier agricole ya mwaka moya. Iko salaire ya mwaka moya ya un ouvrier agricole. Donge ule mfanyakazi mwenye anatumika kushamba, salaire yake ya mwaka mzima njo valeur ya ile parfait yenye mwanamke aliendaka mimia kukichwa cha Yesu. Siko kitu liumbikaka ndani ya mwanamke. Hakuna mwenye alimsukumaka. Lakini tutasema tu ni Mungu yeye peke ndio alimsukumaka kufanya ile geste, ile tendo njema. Akaweza kuifanya kwa uwezo wa Mungu. Wengine wakakritike, aseme hana akili, ilipashwa iuzisha, kisha itoki yako 300 deniers, na zile pesa zipewe wanani? Zipewe maskini. Selo hao. Njo Yesu akasema, mwache kusumbua mtu. Mwache kusumbua mtu. Mko na siku nyingi sana, kila siku mko na bamaskini hapa. Siku zote mko na bamaskini, siku zote. Lakini mimi kwa siku chache, leo tu njo mko na mimi hamuko na mimi kila siku, meba maskini mko nabo kila siku. Donge kama ni kuwapatia sadaka nini ni kila siku, lakini mimi hamuko na mimi kila siku. Ile ilikuwa muda ya ule mama, ilikuwa kairos yake, akaona injo opportunity ya kukutana na Yesu. Nichukue hii marasi manukato ya bei kali, niimimie kukichwa cha Yesu. Vraiment naye alijikutaka akafanya ile, atakuwa amefanya tendo njema. Haleluya. Na kweli Mungu akaiona, Yesu Kristo akaiona iko tendo njema kabisa. Na Yesu akaweza kusema ametenda tendo njema. Akashuhudia kwamba mko nasema pale, lakini huyu mwanamke ametenda tendo njema. Na Yesu akaongeza akasema, ametangulia kupaka mwili wangu kwa ajili ya maziko yangu. Haleluya. Unajua wakati tunatii volonte ya Mungu, hatujuaki vile viko pale mbele. Njoo yenyewe mama Viki alikuwa anaongea hapa. Alikuwa anashuhudia. Alikuwa analeta kwa baraka. Roho wa Mungu wakati anaingiza kitu ndani yako wewe kazi yako na mimi ilifaa tu tunaobeir. Tukue flexible, tufanya kenye anasema ufanye. Juu wewe haujue nini itatokea pale mbele. Me Yesu anajua yenye iko pale mbele. Na anajua kwa nini anakuambia ufanye vile. Usipofanya tu vile utarate baraka zako. Mama alitoka kutuambia kwamba alikuwa alishatoka na balishaomba le matin na papa, me akasikia kusumbuliwa na ile sauti. Ile sauti na kusumbua na kukosesha salama. Unakosa vraiment salama. Unarudia unaenda. Sasa kwenye tunakoseaka, mama tu angesema mimi natoka hapo saa hii, ayere tuliomba asubuhi. Sasa ndamwambia tena mimi nakuja tuombe. Atasema na mimi natafuta nini? Kule njo kwenye diable anatuibaka zangu. Atasema na wewe unatafuta nini? Mea kati akaenda. Akafika anamkuta kushamba, sema sheri tuombe. Naye akawabatu ashaiwa bibi yake vile ni muombaji, ni mtu wa Mungu, basi tuombe hapa. Wakaomba, après kuomba ulisikia anasema juste après maombi na apele kakuya ya baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atusaidie. Tushajikosesha vya mingi sana. Juu ya kusema sasa ndafanya hivi. Patawaza nini? Watu watasema nini? Watu njoo wako na maisha yako katika mikono yao kabisa. Watu wenye hawakujali hata.
watu ambao hawakuone hata. Tunazoea kusema mwanadamu egal deception. Unajua mwili iko toujours muvita na roho. Mwili na roho ni komba ya kila siku mpaka siku tutatokaka kudunia. Mwili na roho ni vita. Roho inakuambia kafanya hivi, mwili ese hapana. Roho ese fanya hivi, wewe peko se hapana, watu wase hapana. Lakini ile komba, Mungu atusaidie kuvuka kusudi tufikie destiny yetu yiko heureuse. Tujifunze kuvuka, tutazamie Mungu, tuangalie Mungu, tukue na confiance kwa Mungu, tutegemee neema ya Mungu, tutegemee ahadi za Bwana, tutegemee uaminifu wa Mungu. Haleluya. Mungu atusaidie na tuwezeshe. Wapendwa, tutoke mu mambo ya kuwazawaza, tuingie mu volonté ya Mungu. Na pamoja na ile tutaona mambo ambayo Mungu ataweza kufanya katika maisha yetu mwa hii 2024. Amen. Ane 2023 tulisema kumsikiliza Mungu na kumutii ni funguo ya maisha ya heri. Alors ile funguo ni muda sasa ya kufungua. Amen. Iko muda ya kufungua kwako na kwangu par l'obéissance. Par l'obéissance. Obéissance, Dieu nenda sasa kufungua vyangu na vyako kama nitakubali kuobéir. Verset 9, Yesu Kristo akaongea tena kuhusu obéissance ya huyu mwanamke mwenye alimuangaka parfait ya bei kali kukichwa. Akasema verset 9, kweli ninawaambia ninyi, pahali popote zitakapohubiriwa habari njema katika dunia, neno hili alilotenda huyu litasemwa kwa ukumbusho wake. Neno ambalo mwanamke amefanya popote duniani ambako habari njema itahubiriwa, ili neno litasemewaka na wainjilisti yote na wapasha habari wote, watumishi wa Mungu wote katika dunia mzima. Si tumeliongea? Shasha jipitia haki zamani. Tumeliongea. Ni muda wa kuongea sasa vyako na vyangu. Haleluya. Ni muda ya kuongea vyako na vyako. Tusikuwa nasikiliza vya watu. Jua nini tu vya watu. Hauna témoignage na mimi sina témoignage. Témoignage yetu unafichama tu mkutii Mungu. Ni muda sasa ya kusikia 2024 matendo yako na yangu. Sasa il faut tutoke kubale wa Marie, wa Marte, wa nani, wa Abigail, wa Deborah, wa nani, tuingie kwako na kwangu. Shenjo tukue sasa maepitre mwa hii 2024. Shenjo tukue epitre, maepitre mbalimbali. Haleluya. Epitre selon Esther, epitre selon Naomi, epitre selon Claudine, epitre selon epitre. Shenjo tukue maepitre wadi. Mungu atupe ile neema. Haikuwa ta impossible. Haikuwa ta impossible. Mungu atusaidia tuwezeshe. 2024. Mimi niko déterminé. Je suis déterminé à faire la volonté de Dieu. Je suis déterminé. Et je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur sa fidélité. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Mungu wa mbinguni atusaidie na tuwezeshe. Tunataka tumuone hii mwaka 2024. Tunataka tumuone. Toka mkutetemeka, toka mkuogopa, toka mkuogopa, toka mkutetemeka, toka mwatasema nini, toka kule. Tuko na Mungu ambaye ni mtetezi. Tuko na Mungu mpiganaji wa vita. Hata vita itakuya yeye, Mungu ataipigana. Anasema ndani ya maandiko matakatifu, anasema quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Dieu le mettra en fuite. Amen. Alléluia. Toute
arme forgée contre toi, contre moi, sera sans effet. Tuko na mpiganaji wa vita. Na tunatetemeka vita itakuwa kali, vita watani vita. Wewe utaipigana. Achia vita mwenye vita. Tushimame tufanye mapenzi ya Mungu na Mungu atubariki. Amen.